Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, smart students. See you again in our English class. How are you today? I hope you are always fine. Be always healthy and happy. Enjoy your time at home with your lovely family. After we learn how to express ability and inability in the previous meeting, today we will go to the next material. It's about giving suggestions. Setelah kita mempelajari bagaimana caranya mengungkapkan kemampuan dan ketidakmampuan pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai memberi saran. At the end of our meeting, you are expected to understand how to give the suggestions in English correctly, to be able to identify the expression of giving suggestions, and to make the expression of giving suggestions by your own correctly. Di akhir pembelajaran kali ini, kalian diharapkan bisa memahami bagaimana cara memberikan saran dalam bahasa Inggris dengan benar, mampu mengidentifikasi ungkapan memberi saran, dan membuat ungkapan memberi saran oleh kalian sendiri dengan baik dan benar. Before we go to the discussion of the material, let's focus and learn together the vocabularies below. Repeat after me and memorize them. Sebelum kita melanjutkan diskusi kita lebih jauh, mari fokus dan pelajari bersama kosakata berikut ini. Ikuti saya dan hafalkan. Greet, greet. Ask, answer, take leave, need, help, use, speak, write, do, will, worry, ready, ashamed, sure, always, greet artinya mengucap salam. Ask bertanya atau meminta. Answer bermakna menjawab. Take leave berpisah atau mengucapkan perpisahan. Need membutuhkan. Help membantu. Use menggunakan. Speak berbicara. Write menulis. Do mengerjakan. Will akan. Worry khawatir. Ready siap. Ashamed malu. Sure yakin. Always selalu. Please memorize them. Hafalkan. It will very be useful for you to help you understand the text that are going to be discussed further. Ini akan sangat bermanfaat buat kamu untuk membantu kamu lebih memahami teks yang akan kita diskusikan selanjutnya. Here you see your teachers. They are Mr. Andi and Mrs. Sarita. Pay attention on what they say in the paragraph. We will use more English now. You should greet me and your friends in English. You should ask questions in English. You should answer questions in English. You should take leave in English too. But don't worry, when you need, I will help you.
We will use more English now. You should greet me and your friends in English. You should ask questions in English. You should answer questions in English. You should take leave in English too. But don't worry, when you need, I will help you. Mrs. Sarita said, I'm sure you are all ready to use English with me and your friends. You should not be ashamed to use English with me. You should not be ashamed to speak and write to each other in English. You should be sure that you can do it because I will always help you. I'm sure you are all ready to use English with me and your friends. You should not be ashamed to use English with me. You should not be ashamed to speak and write to each other in English. You should be sure that you can do it because I will always help you. After you pay attention to what Mr. Andy and Mrs. Sarita said in the previous scene, let's go to discuss what they have said. Mr. Andy said, you should greet me and your friends in English. You should greet me and your friends in English. Kamu seharusnya menyapa saya dan teman-teman dalam bahasa Inggris. You should ask questions in English. You should ask questions in English. Kamu seharusnya bertanya dalam bahasa Inggris. You should answer questions in English. You should answer questions in English. Kamu seharusnya menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. You should take leave in English. You should take leave in English. Kamu seharusnya mengucapkan salam perpisahan dalam bahasa Inggris. And next, please pay attention to Mrs. Sarita said. She said, you should not be ashamed to use English with me. You should not be ashamed to use English with me. Kamu seharusnya tidak merasa malu menggunakan bahasa Inggris dengan saya. You should not be ashamed to speak and write to each other in English. You should not be ashamed to speak and write to each other in English. Kamu seharusnya tidak merasa malu untuk berbicara dan menulis satu sama lain dengan bahasa Inggris. And the last one, you should be sure that you can do it. You should be sure that you can do it. Kamu seharusnya yakin bahwa kamu bisa melakukannya. From the 7 sentences which are already learned, we know that we can give suggestions by using you should and follow it with the verb which express something to be done. Setelah kita membahas ke-7 kalimat yang tadi kita pelajari, kita bisa mengetahui bahwa ketika kita ingin memberikan saran kepada orang lain, kita bisa menggunakan kata-kata you should. You should artinya kamu seharusnya diikuti dengan kata kerja yang mengungkapkan sesuatu yang harus dilakukan. Atau ketika kamu tidak ingin seseorang melakukan sesuatu, kamu bisa mengatakannya dengan cara you should not. You should not. And then follow it with the word which express something to be done. Dan kemudian diikuti oleh kata kerja yang menunjukkan sesuatu itu harus dilakukan. Okay, look at the example. Mari kita lihat contohnya. Ketika kamu ingin memberikan saran, ketika kamu melihat kelas yang kotor dan ingin memberikan saran kepada orang-orang yang ada di kelas itu untuk membersihkannya, maka kamu bisa mengatakan dengan cara you should clean the classroom. You should clean the classroom. You should diikuti oleh kata clean menjadi you should clean. You should clean the classroom.
Kamu seharusnya membersihkan ruangan kelas. Oke, next. Jika kamu ingin memberi saran kepada teman atau siapapun untuk datang tepat waktu ke sekolah, you can say, you should come on time to school. You should come on time to school. You should. Kamu seharusnya diikuti oleh kata come yang artinya datang. You should come. You should come on time to school. Kamu seharusnya datang tepat waktu ke sekolah. Dan jika kamu ingin memberikan saran kepada seseorang untuk tidak mengendarai motor ke sekolah, kamu bisa mengatakannya dengan cara, you should not ride your motorcycle to school. You should not ride your motorcycle to school. You should not atau kamu tidak seharusnya atau kamu seharusnya tidak diikuti oleh kata kerja mengendarai. You should not ride. You should not ride. You should not ride your motorcycle to school. Kamu seharusnya tidak mengendarai motor ke sekolah. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti? Jika kalian sudah mengerti mengenai bagaimana cara memberikan saran dalam bahasa Inggris, kita akan berlatih dan menguji kalian apakah kalian sudah benar-benar memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini dengan cara membaca paragraf berikut ini. Kemudian harus kalian identifikasi mana kalimat-kalimat yang menunjukkan ungkapan memberi saran. This is the paragraph which describe what Mr. Andy said to his students. Ini adalah paragraf yang menggambarkan apa yang Pak Andi katakan kepada para siswanya. Identify the suggestions in this paragraph. Identifikasi ungkapan-ungkapan saran yang terdapat dalam paragraf ini. And then write down the sentence below. Dan kemudian kalian silahkan tuliskan kalimat-kalimat yang merupakan ungkapan saran itu di bagian bawahnya atau di kertas yang sudah kalian sediakan. But before you do your task, let's read together the paragraph. Sebelum kalian mengerjakan tugasnya, mari kita baca bersama paragrafnya. You should listen to more English songs. You should listen to more English songs. You should sing more English songs. More importantly, you should understand the lyrics. You should read more stories from around Indonesia and the world in English. I'm sure you can if you try harder. You should listen to more English songs. You should sing more English songs. More importantly, you should understand the lyrics. You should read more stories from around Indonesia and the world in English. I'm sure you can if you try harder. Okay, you are already know the expression of suggestions in this paragraph. Okay, write down. After you identify the suggestions in the previous paragraph, now make your own suggestions based on the situation. Setelah kalian tadi berusaha dan belajar mengidentifikasi ungkapan-ungkapan saran pada paragraf sebelumnya, sekarang buatlah ungkapan saran sendiri dengan berdasarkan pada situasi berikut ini. I will give you one example. Saya akan memberikan satu contoh. There are many coronavirus surrounding us, so we should keep our body healthy. There are many coronavirus surrounding us, so we should keep our body healthy. Ada banyak virus corona di sekeliling kita, jadi kita seharusnya menjaga tubuh kita dengan baik, menjaga tubuh kita sehat.
Ada banyak coronavirus di sekeliling kita. Jadi, kita seharusnya keep menjaga our body healthy. Tubuh kita sehat. Silahkan lanjutkan ungkapan-ungkapan saran yang sesuai dengan situasi yang tadi Ibu sampaikan dan kerjakan. Kemudian, jika kalian sudah mengerjakannya, kalian bisa mengirimkan jawabannya melalui pesan up ke nomor kontak Ibu. Okay, smart students, we are now at the end of our meeting. How about material today? Do you understand? Baiklah anak-anak pintar, ini adalah akhir dari pertemuan kita hari ini. Bagaimana tentang materi hari ini? Apakah kalian paham? If you still find any difficulties, you can call me and I will help you. Jika kalian masih menemukan kesulitan, kalian boleh menghubungi saya dan saya akan menolong kalian. I think that's all for today. Hope this material will be useful for you. See you on the next meeting. Thank you for your attention. Keep spirit, keep diligent, always be patient. Hope Allah Subhanahu wa Ta'ala always protect us and bless us. Itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan materi kita kali ini akan sangat bermanfaat untuk kalian. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap rajin, selalu sabar. Semoga Allah selalu melindungi kita dan memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.